बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ्फार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। आज 22 जुलाई 2022 और जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है। आज एक बार फिर हक और बातिल का मार्का होना है। पंजाब असम्बली में वजीर आला की नामजदगी होनी है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की कोशिश है कि उनका वजीर आला हमजा शहबाज रहे, जबकि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की कोशिश है कि उनकी तरफ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे इंतखाब करें, जो कि चौधरी परवेज इलाही को नामजद किया गया है। गुज़श्ता चंद रोज से आसिफ अली जरदारी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने नोटों से भरे हुए बैग उठाए हुए हैं और वो खरीदो फरोख्त के लिए पंजाब में पहुंच चुके हैं और उन्होंने 50 करोड़ से लेके 1 अरब और 1 अरब से लेके 1 अरब 10 करोड़ तक की एक MPA की बोली लगाई हुई है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के 13 जमातों के सरबराहान की कोशिश है कि वो किसी तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MPAs को खरीद लें और ये उनकी हुकूमत पंजाब में बरकरार रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नुमाइंदों, उनके रहनुमाओं और चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की कोशिश है कि किसी तरह वो अपने नुमाइंदों MPAs को इनसे बचा लें और ताकि वो फरोख्त होने से बच जाएं, क्योंकि वो इतना बड़ा लालच दे रहे हैं कि इंसान का दिल बहक जाता है और वो बिक जाते हैं। आज बाद नमाज जुम्मा 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया है, जिसमें वजीर आला का इंतखाब होना है। ये हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक हुक्मरान तबका जो कि 35-40 साल से मुसलसल हुक्मरानी में है और उसका अंदाज देखें, उसका तरीकाकार देखें कि उनका वो लूट मार तमाम उन बुराइयों में मुब्तला हैं जो कि इखलाकी तौर पर अच्छी नहीं है। मेरे अपने पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए, उन लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए जो हमारे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और जिनकी सोच पाकिस्तान के साथ मिलती है और जिनका किरदार और अमल से वो पाकिस्तान के साथ और इस्लाम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। ना कि हम उन लोगों के साथ खड़े रहें जो झूठे हैं, जो फ्रॉडिये हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है। और इसके बाद मैं आज आपको एक अहम शख्सियत यानी कि सुन्नी तरीक के रहनुमा हामिद रजा साहब की गुफ्तगू सुनूंगा, जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफ किए हैं। उन इंकशाफात में एक इंकशाफ ये भी शामिल है, नवाज शरीफ ने हरम शरीफ में बैठकर झूठ बोलते हुए कहा था कि मेरा मुशर्रफ के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। जिस तरह इमरान रियाज खान ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि आपने हमें सबूत दिए, आपने हमें बताया कि ये लोग गद्दार हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, इनकी ऐसी ऐसी सरगर्मियां हैं, आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाए, आपने हमें इनकी तफ्तीश दिखाई। इसी तरह आज हामिद रजा साहब भी सवाल कर रहे हैं और उनका भी यही अंदाज है कि आपने हमें बताया था कि ये लोग गद्दार हैं। उनके मजीद उन्हीं से आप उनके सवाल और जवाब सुनेंगे और हैरत ज़दा रह जाएंगे कि इनके इतने बुराइयों और इतने पाकिस्तान के खिलाफ इनके इकदामात होने के बावजूद भी इनको फिर इक़्तिदार में लाकर बिठा दिया गया है। कि मेरे से पहले फरतुल्लाह बाबर साहब ने एक बात की, मेरा इसके ऊपर बड़ा एक क्लियर स्टांस है कि हमारे जो साबका सरबराह जनरल रहील शरीफ साहब सऊदी अरब तशरीफ ले गए, उनके लिए ये एजाज क्या कम था कि वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह थे। इससे बड़ा पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी होते हुए इससे ज्यादा एजाज की बात क्या हो सकती थी कि आप अफवाज पाकिस्तान के सरबराह थे, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के अंदर, और फिर पसंद आए या ना आए, बहरहाल ताकत भी आपके हाथ में थी, तमाम चीज़ें आपके हाथ में थी। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि रियासत के ये जो जिम्मेदारान होते हैं ये अपनी कैपेसिटी के अंदर भी एक रिस्क होते हैं, क्योंकि इनके पास स्टेट के राज होते हैं। हमें सियासतदान तो नज़र आता है
کہ وہ لندن میں جا کے بیٹھ جاتا ہے یا وہ برٹن میں وہ یورپ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ہمیں پاکستان کا وہ سابقہ چیف جسٹس نظر نہیں آتا جو اپنی چیف جسٹس کے عہدے سے اترتے اپنی پوری فیملی کو لے کے امریکہ میں سیٹل ہو جاتا ہے۔ ہمیں پاکستان کا وہ جرنل نظر نہیں آتا جس کی زندگی میں ہی اس کی پوری فیملی وہاں پر سیٹل ہو چکی ہوتی ہے۔ ہماری ٹاپ سیکرٹ جسے ہم پریمیئر سیکیورٹی ایجنسی کہتے ہیں، اگر اس کے سربراہان یو اے ای کے یا کسی اور ملک کے پے رول کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہماری ریاست کے راز دوسروں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں؟ ہماری ریاست، اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ جو کسی بھی ملک کی افواج ہیں، جو کسی بھی ملک کی پریمیئر ایجنسی ہیں، سیکرٹ ایجنسیز ہیں، جو کسی بھی ملک کے سربراہان مملکت ہیں، انہیں ظاہری طور پر نہیں لیکن انہیں پریکٹیکلی فورسفلی اس ملک کے اندر رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے صدر بنے یا کسی ادارے کے سربراہ بنے تو پھر مرنا بھی اس ملک کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب روایت ہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہم مقصد میرا سوال یہ ہے، میں آج پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں تو آپ مجھے بتاتے تھے یا ہم سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ رانا ثناء اللہ اتنے افراد کا قاتل ہے۔ آپ ہمیں یہ ایویڈنسز دیتے تھے کہ یہ شہباز شریف کے آرڈرز کے اوپر یہ قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن کے اندر۔ ہمیں یہ بتلایا جاتا تھا کہ داتا صاحب کے بم دھماکے کے اندر یا مختلف شرائنز کے اوپر جو بینڈ آؤٹ لیٹس کا جو ان کا ان ایگزیکٹ سینس یا ان لٹرل سینس جو ان کا پروموٹر ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے۔ تو آج کیا صورتحال بنی کہ جن لوگوں کو آپ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بلوچستان کے کون سے لوگ کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیتے تھے، آپ ہمارے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنسز رکھتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فارم ہے، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے ریئل شیپ میں۔ اور کمال دیکھیے کہ میرے والد جب مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور ہم مشرف صاحب کے خلاف تھے، تو جب وہ سعودی عرب میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ابا نے یہ پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا اور میں قرآن کے اوپر اس چیز کی قسم دے سکتا ہوں کہ وہ کہنے لگے صاحب جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوں، یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، میرا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا، اور اب میرے پاس وہ ایکچوئل ایگریمنٹ ہے جس کا فائل نمبر بھی موجود ہے جو ریکارڈ کے اندر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر میرا پاکستان کے ذمہ داران سے یا ہم سب کا یہ سوال نہیں بنتا کہ جن لشکروں کے خلاف، جن کالعدم جماعتوں کے خلاف، جن طالبان نواز لوگوں کے خلاف، جن ریاست دشمن عناصر کے خلاف آپ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان آ گیا تو یہ جناب مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے، تو آج جب وہ یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ انہیں سیلوٹ پھر کس منہ سے کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر یا سامراج کا ایجنٹ بن کر آپ اپنی عزت بھی کروا سکتے ہیں، آپ ایوان اقتدار میں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے، جناب والا ماڈل ٹاؤن کی وہ بچی بسمہ آپ کی عدالتوں کے باہر رات ساری رات بیٹھی رہتی ہے، تو رات 12 بجے اس کی عدالت تو نہیں کھلتی؟ یہاں پر بچوں کو چائلڈ ملیسٹنس ہوتی ہے، یہاں پر ریپ ہوتا ہے، یہاں پر قتل عام ہوتا ہے، یہاں پر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، لیکن ہماری عدالتوں میں تو وہ کیس 20 25 سال۔ یہاں پر تو ایک قاتل ایم این اے وہ دبئی سے پاکستان آتا ہے، وہ ووٹ ڈال کے جاتا ہے، یہاں پر تو وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان فوج کے جرنیلوں کو پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی باڑ کے ساتھ لپیٹ کر تو میں انہیں کھینچوں گا، اسے آپ سپیکر کے پروڈکشن آرڈر کے بغیر قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اب اسی موشن ہمیں بتایا جاتا تھا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ موشن داوڑ اور وزیر جو علی وزیر ہے یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو جب آج انہیں وزارتیں دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا کام پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ پارٹ نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس کیسے یہ چیزیں جانے دے سکتے ہیں
जिनको कल तक आप ही हमें बताते रहे कि ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, और ये अदालतें ही हमें बताती रहीं। तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फैसलों की इज्जत है और फैसलों की मुखालफत है। कंटेम्प्ट अगर इस्लाम के अंदर को कॉन्सेप्ट है तो कंटेम्प्ट ऑफ ह्यूमैनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता यहां पर। और जब आपका निजाम साम्राज्य के तहत चलेगा, जब शरीयत का कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं होगा, मेरा सवाल है जो इस्लामी ममालिक मसलन उसमें मैं ना चाहते हुए भी मुझे एग्जांपल कोट करनी पड़ती है सऊदी अरेबिया की, वो शायद एक ट्रेडिशन है, वगरना मॉरली तो उसको हटाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि वो शरई रवायात और इस्लामी रवायात को छोड़ते चले जा रहे हैं, और जो नई रजीम वहाँ पर आ रही है। आप मुझे ईरान या सऊदी अरब जहाँ पर शरई सज़ाएँ नाफिज हैं, जहाँ पर अगर किसी बच्ची की इज़्ज़त के साथ खेलता है, अगर कोई नाजायज़ कत्लेआम करता है, अगर कोई मनशियात बेचता है, अगर कोई रियासत मुखालिफ है, तो उसको जब सरेआम क्रेन के ऊपर लटका कर बाजार में लटकाया जाता है तो मुआशरे में खौफ पैदा होता है। हमारे यहाँ सजाए मौत है, या तो आपके लिए प्रॉब्लम ये हो हमारी कोर्ट्स के लिए कि सजाए मौत का कॉन्सेप्ट ला के तो हमको वेस्ट की मुखालिफ, तो सजाए मौत तो आप देते हैं, सजाए मौत तो आपने अपने साबका हुक्मरानों को भी दी है, सजाए मौत तो आपने बहुत सारे कलअदम जमातों के सरबराहान को भी दी है जो आज आपके साथ बैठे हैं। तो जब तक यहां पर इंसाफ और कानून यहां पर नहीं आएगा, उस वक्त तक आपका हुक्मरान फलस्तीन और कश्मीर के लिए आवाज बुलंद नहीं। हम सब ने मिलकर इस प्यारे पाकिस्तान की तमीर नौ करनी है। इसके ऐसे ऐसे इकदामात इसके लिए करने हैं जिससे हमारा पाकिस्तान बेहतर हो सके, और हमने उन लोगों को सपोर्ट करना है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ना कि हमने उन लोगों को सपोर्ट करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्तदार चाहते हैं, मुल्क को लूटना चाहते हैं, मुल्क से सरमाया लूट कर दूसरे ममालिक में मुंतकिल करना चाहते हैं। हमने उनको सपोर्ट नहीं करना। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी आने वाली नस्ल की भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।